and use your true name. I would like to say to people that the only name that Allah uses for me is Rasulullah, because I am the messenger of Allah before Qiyamah. Whoever denies me is a kafir. Whoever denies me is a follower of Dajjal. I am sent to you from Allah to clear the fitna of Dajjal from earth and unite the ummah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita yang sangat menggemparkan bagi kita. Ada satu informasi ataupun berita yang sangat viral di media sosial, datangnya dari Sumatera Barat, teman-teman ya. Tepatnya di daerah Pasaman, Simpang 4, Sumatera Barat, di mana berita ini dikatakan bahwa ada seseorang laki-laki yang mengaku sebagai Rasulullah ataupun Imam Mahdi. Tetapi di dalam ucapan ataupun pengakuannya tersebut, dia mengakui bahwa dirinya adalah Rasulullah sebagai utusan Allah, yaitu Imam Al-Mahdi, teman-teman. Dan laki-laki yang mengaku Rasulullah ini mengatakan bagi siapa saja yang tidak percaya kepadanya sebagai Imam Al-Mahdi, maka orang tersebut adalah kafir ataupun ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lama-lama lagi, teman-teman, coba kita dengarkan dan kita saksikan videonya berikut ini. And use your true name. I would like to say to people that the only name that Allah uses for me is Rasulullah, because I am the messenger of Allah before Qiyamah. Whoever denies me is a kafir. Siapapun yang mengingkari aku adalah kafir, katanya, teman-teman ya. Berarti siapapun yang membantah kalau dirinya adalah Rasulullah Imam Mahdi, maka termasuk bagian kafir, teman-teman. Whoever denies me is a follower of Dajjal. Berarti pengikut Dajjal. To clear the fitna of Dajjal from earth and unite the ummah. This is our messenger who is reciting to you our word. Be warned, human beings. This is our direct word. This is Kalimullah, the word of Allah. This is Ruhullah. Katanya ini adalah perintah dari Allah langsung, teman-teman ya. Dan dia mengatakan itu adalah firman dari Allah dan ini adalah Ruhullah, katanya. The spirit of Allah. This is Rasulullah. And we have shown him in our dreams to him that he is the coming Messiah, Isa. And this is a warning to all of you. I am the leader of the ummah. Jadi dia mengakui kalau dia adalah sebagai pemimpin umat, teman-teman ya, pemimpin umat di akhir zaman. I am here to unite the ummah. I am not here to cause any corruption. I am only one who recites the word of God. I am the chosen one of God. Dan dia mengakui bahwa dirinya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. The entire ummah must submit to Allah and His Messenger. That means obey Allah and obey His Messenger. Your scripture is filled. Read the scripture of Allah. The scripture of Allah says, Ati'ullah, Ati'ur Rasul. And the scripture of Allah says in Surah Al-Imran, verse 179, that Allah chooses whomever He wills of His messengers, Rusul, Rasul. And whoever denies the messengers of Allah is certain to abide in hellfire eternally. Look at the state of the ummah today. Do you think that this is a joke? That the children of Palestine are dying, that the Muslims of the world are suffering, and here you are discussing petty discussions and disobeying me, the one who sent to you to unite you all? This is disobedience to Allah, and I am here to end your suffering and your oppression. Jadi kehadirannya, teman-teman, ini dikatakan bahwa dia akan mengakhiri penderitaan dan penindasan yang ada di Palestina, teman-teman. There will be no world leader other than Rasulullah himself, and that is me for you. Dia sangat jelas sekali mengatakan bahwa tidak ada pemimpin dunia lagi selain Rasulullah, dan itu dirinya sendiri, teman-teman ya. Rasulullah di sini maksudnya adalah utusan Allah, tetapi di dalam kalimat secara konteks umumnya, teman-teman, Rasulullah itu merupakan utusan dari Allah yang menjadikan khatamun nabiyyin wal mursalin sebagai penutup nabi dan rasul.
tidak ada lagi nabi-nabi ataupun rasul-rasul setelah wafatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini si pria ini, pria yang mengaku sebagai Rasulullah, dan dia mengatakan bahwa dia adalah Imam Mahdi yang akan memerangi Dajjal, teman-teman. So heed the warning of Allah. This is Allah himself who is reading this word, and the messenger recites. Jibril alayhi salam is with him. Mikail alayhi salam is with him. He has seen Israfil, he has seen Azrail alayhi salam, and he himself is a chosen messenger, Rasulullah. Dan di sini pria ini melengkapi pengakuannya yang mengatakan bahwa dia sudah melihat malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan Israel yang dikatakan ataupun yang diturunkan Allah kepadanya agar menyampaikan wahyu tersebut, teman-teman. So go now, disperse on earth, but deliver the message to the people on earth, to all ulama on earth. Whoever defies me will certainly meet hell. Untuk menyampaikannya kepada seluruh ulama, teman-temannya. Bagi siapa yang menentangnya, maka akan dipastikan masuk neraka. Because I am here to unite you, and if you disobey me, a clear warner. I am a warner to the disbelievers. I am a giver of good news to the believers, just like all the messengers are. This is only one who recites our words to you, humanity. And you have been often neglectant towards our messenger, and you ridicule them, and therefore hell will be deserving of you. But the believers, only they will have the paradise. I'm a man like you. I'm a man of Tawheed, oneness. I love you all for the sake of Allah. I come to you as a mercy of Allah. I just want to unite all of you as one ummah of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seal of Anbiya, Khatam an-Nabiyyin. He is my master, and before I die, I will certainly go to jihad against the Dajjal, and I will kill him if it is the will of Allah. So whoever is with me, then you will gain a rank of the highest Jannah. So I suggest to you, my brothers, my Muslim brothers who are here, Diki Chandra, Ahmed. Jadi siapa yang mengakui ataupun mengikutinya, maka dia akan mendapatkan surga yang tertinggi seperti itu, teman-teman. All of you here. Enough separation. Look at the state of the ummah. Look at the state of the ummah, and the only reason the Yahud and the Christians and the other religions are mocking the Muslims today is just because that we are disunited. We are not united amongst ourselves. So why are we disunited amongst ourselves when we do sujood only to Allah, our Lord? Only He is our God. So why is it difficult for us to unite as one ummah? Why? It is, I tell you, it is because of Shaitan, Iblis, that disunites you. This is a message of truth. Shaitan disunites you. Shaitan is a manifest enemy of mankind. He will not rest until he will make you all go to hell with himself. So heed the warning. I am not in any way fearful or apprehensive of the disbelievers. I will return to my Lord Allah in the end. And I am the strongest and the best believer amongst you. My name is not Muhammad ibn Abdullah for no reason, because the name of the messenger of Allah is Muhammad ibn Abdullah, and I am Rasulullah. Jadi pengakuannya namanya adalah Muhammad bin Abdullah, teman-teman ya. Memang kalau dari segi namanya ini sama persisnya dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di akhir zaman nanti akan ada sosok pemimpin umat yang diutus oleh Allah, yaitu sebagai Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini namanya adalah persis dengan nama Nabi dan bapak Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Seperti itu, teman-teman. Deliver this message to all of mankind, and let the ulama challenge me and be destroyed. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira Jadi pengakuannya di sini, teman-teman, bukan hanya sekedar mengaku sebagai Imam Mahdi, tetapi dia juga mengakui sebagai Rasulullah, yang kira-kira selepel dengan para nabi-nabi dan Rasulullah yang sudah kita ketahui sebelumnya, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini, teman-teman, perlu kita luruskan kembali bahwa terkait dengan Imam Mahdi,
Yang pertama, bahwa Imam Mahdi itu sendiri tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Mahdi itu sendiri dia tidak tahu kalau dirinya adalah Imam Mahdi. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, bahwa Imam Mahdi itu tidak pernah mengaku-ngaku kalau dirinya Imam Mahdi. Lantas bagaimana dengan orang ini yang sudah mengaku sebagai Rasulullah dan Imam Mahdi? Tentu perlu kita pertimbangkan juga dan perlu kita pertanyakan, dan jangan asal kita percaya, teman-teman. Tentunya kita kembali kepada Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi SAW sudah pernah memberikan pelajaran kepada kita terkait dengan kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman, teman-teman. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.